वंदे देवं उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्नयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। बंधुगण, शिवंकर यही स्तोत्रटी चारिधाणी मात्र याकू आपण समस्ते आदर रे खुशी रे भक्ति रे श्रद्धा रे दिन को 3 थर सकाळे 12टा बेले और संज बेले पढ़ी देखंतु आपणकर केते मंगल होउची। वंदे देवम से देवता को मु वंदना करुचे कहे वंदे मातरं सेमती वंदे देवम से देवता किए उमापति वंदे देवम उमापतिम आउखे सी ना सुरगुरुम सुर बोले देवता देवता मानकर गुरु देव देव महादेव वंदे देवम उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणं जो जगत रे आमे समस्त जीव जगत रहीचे से जगतर स्रष्टा जगत पितर वंदे पार्वती परमेश्वर जगतर पिता माता हेले पार्वती और परमेश्वर तेणु सी जगतर कारण वंदे देवम उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं तांकर अलंकार हैला पन्नग माने सर्प देखुथिबे बेकरे साप गुड़ा हिथिबो हाथरे साप गुड़ा हिथिबो पन्नगभूषणं मृगधरं मृग बोले पशु पशु हेले आधार से पशु बोले वृषभ वृषभ को से आधार करती नंदी से आधार करती वंदे देवम उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं वंदे पशूनां पतिं पशुमानकर से पति हेले मालिक हेले वृषभर मालिक हेले नंदीर मालिक हेले और समस्त पशु पृथ्वीर समस्त पशु चारि गोड़िया जग छंती तांकर से मध्य मालिक से गणेश को पशुपाल कह जाए से पशु मानू पशु मान दायित्व गणेश को देइछंती विषय पर आलोचना करवा पशुनां पति बुझीगला भाव वंदे देवं उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वन्नयनं त्रिलोचन 3टा आखि बा आखि चंद्रमा डाहना आखि सूर्य और शीर्ष आखि अग्नि त्रिलोचन वंदे सुरेश प्रियं सुरेश सुराणां ईशः सुर देवतांग राजा हेले इंद्र तांगर से प्रिय वंदे सुरेश प्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं च समस्त भक्तंकर से हेले आश्रयदाता एणु ये समस्त सद्गुणर अधिकारी जगतर पिता मु तांको प्रणाम करुछि। हे बंधु आज कहीं आपण मानक सम्मुखरे ये मंत्रटी को मु बाढ़ीदेली वितरण कली कारण आज आम आलोचना करवा वृष राशि भाग्य और भविष्यत। वृष राशि सुख स्थान किए दुख स्थान किए वृष राशि बंधुगण क्यों ग्रहर चक्र विहरे पड़गले सुख पाइबेनी जहाँ जातक समस्या थिबो से सकल चेष्टा कले भी से पंकर उथुरी पारिबेनी। कौन कराजिवो यदि भगवान शिव शरणापन्न हवा ताहले सी ही दया करिवे रक्षा करिवे कारण शिव हेले अकर्मे कर्मदाता। बंधु मनीष को समस्ते सबुले परामर्श दियंती ता भाग्य भल मो भाग्य तो मंद मु कौन करी मु जा धरुची तो ता भांगी जाऊँगी नष्ट हो जाऊँगी मु जो डाल धरिले से डाल भांगी जाऊँगी हाँ मुझा हतभगा मो भाग्य किसी ना जो भाग्य हे भाग्याधिपति भाग्याधिपति भाग्य घर जदि उच्च आउ निष्कलंक शत्रु विरहित
तेबे से व्यक्ति को सब मिलिबो से माटी धरले सुना हबो भाग्याधिपति की जदि शत्रु दृष्टि थिबो भाग्याधिपति अष्टम रे थिबो तृतीय रे थिबो द्वादश रे थिबो और नीचे रे थिबो ताहाले जेते अरजिले भी पेट पुरिबनी। असंतु आमे आलोचना करिबा वृष राशि पाई को घर ओ को ग्रह मंद तापरे आर शेष भाग रे कुआ जीवो को जगह रे सुख अछि कोठी सुना खणी अछि हम परे खोलिबा आगे देखिदबा ऊपर कोन कोन अछि। वृषरु गणिबा मकर पर्यंत 9 हबो वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला वृषा धनु मकर 9 माने नवम घर माने भाग्य स्थान वृषर भाग्य स्थान हैला मकर ए मकर अधिपति हेले शनि आउ यही मकर आउ शनि मकर राशि आउ शनि ग्रह ये दिए हेले बाधक स्थान और बाधक घर बाधक ग्रह एणु सेई मकर रे थिबा समस्त ग्रह वृष राशि को कौनसी प्रकार भल परामर्श देई पारिबे नाही भल स्थान को नहीं पारिबे नाही भल बंधु सह संपर्क स्थापित करि पारिबे नाही। ई दृष्टिकोणरू विशेष मकर राशि वृष राशि पाई दुखद मकर अधिपति हेले शनि आउ से शनि भी वृष राशि को सेते सहयोग करिबेनी। जेते प्रकार दुखर कारण वृष राशि को मिलिबो से सबु दुखर कारण शनि हेबे कारण मकर राशि बाधक स्थान दुखद स्थान विपद प्रद स्थान एवं तार मालिक हेले शनि से सब दुखर कारण। वृष ठारू गणिले मकर राशि 9 माने नवम स्थान बोले भाग्य स्थान ही यदि मारक बाधक ताहले गला सबु सुख सेठी पड़ी गला मारक और बाधक स्थान आउ मारक व बाधक ग्रह हेले शनि बृहस्पति यदि नवम हेबे यदि बृहस्पति मकर रे अछंती भारी खुशी रे समस्ते कहि जेमति पूर्व आलोचना करथिले एकादशस्थ बृहस्पति कर्कट राशि पाई मेष राशि पाई सेमति एकादश घर जेमति अशुभ सेमति एई नवम शनि जे कि संतान सुख दियंती व्यक्ति को सेठी जदि बृहस्पति आसी गले मकर को बृहस्पति आसी गले वृष राशि पाई से बृहस्पति भी निष्फल किछि सुख दे पारिबे नाही बहुत खुशी हेतिबे नवम को आसी गले बृहस्पति मते एबे सुना गरा भितरे पुरेई हीरा बाजार बिक्री करी नाना रत्न ढाली देबे ना 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 बंधु बृहस्पति नवम हेले अपुत्रिक पुत्र लाभ करथाय अथवा से पुरुष संतान सुख पाई थाए बा संतान बान होई थाए ये एक एबे जना पड़ला जे मकर को गुरु गले वृष राशि खुशी हेबार कौनसी कारण नाही बुझा पड़ला। जातक रे जेउ ग्रह माने मकर रे थिबे सेमानंको भोग काल रे माने सेमानंको अंतर्दशा समय रे भी अघटन घटी पारे शनि उनको अंतर्दशा बड़ बड़ समस्या आनी देव शनि जेणु मारक ग्रह तेणु शनि जन्म षष्ठ एकादश हेले जेउ जेउ कल्याण करिबा कथा शनिंकर सुवर्ण पाद बढ़िया से जेते बेले शनि जन्म हुंती षष्ठ हुंती एकादश हुंती तांकर सुवर्ण पादर कल्याण झरी पड़े व्यक्ति मुंडरे किंतु वृष राशि पाई से सुख बा सुजोग मिलिबनी शनि तरफ
ତାଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାଦର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଦେଇପାରିବେନି। ଶନି ଉଚ୍ଚ ତୁଳାରେ ଯାହାର ଜାତକରେ ବୃଷ ରାଶି ହୋଇ ଶନି ତୁଳାରେ ଥିବେ ଜାତକର ବିଶେଷ କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହେବନି। ଶନି ବୃଷ ରାଶିକୁ ତୁଳାରେ ଥିଲେ ବି ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ମିଳିବା କଥା ତାହା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃଷ ରାଶି ଶନି ତୁଳାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବା କଥା ଭୁଲ? ନାଇଁ 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 ବନ୍ଧୁ, ଅନ୍ୟ ଯୋଗ କ'ଣ ଥିବ, ଅନ୍ୟ ଯୋଗ କ'ଣ ଥିବ ଯେଉଁ ଯୋଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଏଟା ହେଉଛି ଭୁଲ କଥା। ଶନି ମେଷରେ ନୀଚ, ମାରକ ଗ୍ରହ ନୀଚସ୍ଥ ହେଲେ କିଛି ଭଲ ଫଳ ମିଳେ। ମାରକ ଗ୍ରହ ନୀଚସ୍ଥ ହେଲେ କିଛି ଭଲ ଫଳ ମିଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଜାତକରେ ମେଷରେ ଶନି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ନୀଚରେ ଶନି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କିଛି ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ହେଲେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନୀଚ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହବ। ଯେହେତୁ ମାରକ ଗ୍ରହ ନୀଚରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନୀଚ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ହେଲେ ସମସ୍ୟାର କିଛି ସମାଧାନ ହବ। ବନ୍ଧୁ, ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନି ଯଦି କୁମ୍ଭରେ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ କୁମ୍ଭସ୍ଥ ଶନି ସେତେ ଅଧିକ ସୁଖ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭସ୍ଥ ଶନି ବହୁତ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି। କୁମ୍ଭସ୍ଥ ଶନି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବହୁତ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି। ଯାହା ଜାତକରେ କୁମ୍ଭରେ ଶନି ଥାନ୍ତି, ସେ ଭାରି ସୁଖୀ, ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ତା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବୃଷ ରାଶି ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଏ ଶନି ସେତେ ସକ୍ରିୟ ହେଇପାରିବେନି। ଦେବେ, ହାତ ଖାଲି ହବନି, ପେଟ ଉପାସ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦବା କଥା ମାଠିଆରୁ ଢାଳିଆ ଭଳିଆ, ଓଳିଆରୁ ଗଳିବା ଭଳିଆ ହବନି। କୁମ୍ଭସ୍ଥ ଶନି ଦୁଃଖ ଦେବେନି, ସୁଖ ଦେବେ। କୁମ୍ଭସ୍ଥ ଶନି କୁମ୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଶନିର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ପଡ଼ିଛି, ଏ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ହବା କଥା ହବ। ଧନପତି ଧନ ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ବା କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଧନପତି, ଯେକୌଣସି ଜାତକର ଲଗ୍ନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ଧନ ଘର କୁହାଯାଏ। ଯେକୌଣସି ଜାତକର ଲଗ୍ନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ଧନ ଘର କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଘରର ଅଧିପତି ଯଦି ସେଇଠି ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି ବା ଦଶମରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭିକାରୀ ପୁଅ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ, ରାଜପୁତ୍ରର ସୁଖ ପାଇବ। ରାଜପୁତ୍ର ଯେମିତି, ରାଜା ପୁଅ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ରହେ, ସେ ସେମିତି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଶନି ଯଦି ମନେକର ଧନୁ ଲଗ୍ନ ବୋଇଲେ ଶନି ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ସୁଖ ଦେଇପାରିବେ? ବା ମାରକ ଗ୍ରହ ଯିଏ ହାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ସିଏ କ'ଣ ଆଉ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେବ? ନା। ତେଣୁ ଜୀବନଟି ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରାଜା ପୁଅ ପରି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭୋଗ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ଯଦି ବୃଷ ରାଶିଆଙ୍କର ଧନ ଲଗ୍ନ, ତେବେ ମକର ଧନ ଘର ଏବଂ ଶନି ଧନପତି, ସେ ଯଦି ମକରରେ ବା କନ୍ୟାରେ ବୋଇଲେ ଦଶମରେ ଥିବେ, ତେବେ ଏ ଶନି ରାଜା ପରି ଆଉ ସୁଖ ପାଇବେନି। ମାତ୍ର ହାତ ଖାଲି ହେବନି, ପେଟ ଉପାସ ରହିବନି। ଏଣୁ ହେ ବୃଷ ରାଶିର ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ତୁମ ଭାଗ୍ୟାଧିପ ଶନିଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ କ୍ଷମତାବାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା? ବୃଷ ରାଶିଙ୍କର ତ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଶନି ଏମିତି ଅସୁବିଧା କରିବେ, ହେଲେ ବୃଷ ରାଶିଆଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ସୁଯୋଗ ଦେବା କି ନାହିଁ? କିଏ କହିଲେ? ଗର୍ଗ କହିଲେ, ପରାଶର କହିଲେ, ଦେବଳ କହିଲେ, ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ କହିଲେ। ଏମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ କଲେ ଯେ ଭାଗ୍ୟର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଦଶରଥ କୃତ ଶନି ସ୍ତୋତ୍ର, ଦଶରଥ ତ୍ରେତୟାର ରାଜା ରାମଙ୍କର ପିତା ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥ ଯେଉଁ ସ୍ତୋତ୍ର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଶନିଙ୍କୁ, ଦଶରଥ କୃତ ଶନି ସ୍ତୋତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ କୌଣସି ଶନିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ 2 ଥର ପଢ଼ିବା।
କହିଲେ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରକୋପ କେବେ ହେଲେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନିଜେ ଶନି ଏକଥା ଦଶରଥଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସ୍ତୋତ୍ର ଦୈନିକ 2 ଥର ପଡ଼ିବ, ତା ଉପରେ ମୁଁ କେବେ କୁଦୃଷ୍ଟି ପକେଇବିନି, କେବେ ବି ତାର ଅମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବିନି ଏବଂ ତା ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବି, ତାକୁ ସୁଖ 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 ଦେବି। ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି 2 ଓଳି ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ। ଦଶରଥ ସ୍ତୋତ୍ର ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା, କଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଜଳେଇବା। ତାପରେ ଏହି ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା। ଶନି ଖୁସି ହେବେ। ଶନି ଖୁସି ହେଲେ ଆମକୁ ସୁଖ ଦେବେ। ଆମେ ସୁଖ ପାଇଲେ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିଯିବା। ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ରହିଲି, ନମସ୍କାର।